Good morning, everyone. I'm Fred Kemp, President and CEO of the Atlantic Council. It is my enormous pleasure to welcome the President of the Republic of Poland, His Excellency Andrzej Duda. Mr. President, I think you see by the size and the stature of this crowd and the number of cameras that there's a great deal of interest. And I need not say with the cameras here that this session is on the record. And for those who are doing Twitter, it's hashtag Duda in DC. So hashtag Duda in DC. Along with our co-hosts, the Center for European Policy Analysis, we are deeply honored, Mr. President, that you could join us at this crucial moment for Europe and the transatlantic community. Let me also extend a warm welcome to two distinguished journalists and friends, Mika Brzezinski and Joe Scarborough, who will moderate today's conversation. Mika and Joe, as many in the room know, are co-hosts of MSNBC's Morning Joe, the go-to weekday show for lively discussion on the day's most pressing issues. And we're delighted to have them there. Mr. President, there are many American leaders who jockey to be interviewed by them, and there are also many who jockey not to be interviewed by them. I also want to greet members of the diplomatic community, members of the Atlantic Council Board, leaders from the European Policy Analysis, Center for European Policy Analysis, and I also want to salute the director of our Warsaw office and the director of the Wrocław Global Forum, who is here, Michał Kobosko, who flew in from Warsaw for this event. The headsets, you have headsets that you've been able to gather outside. We'll have Polish and English translation. Again, I hope you'll join the conversation also online as we're streaming. Our conversation comes at a crucial moment for Europe, the EU, and the transatlantic community. Just months after the attacks in Paris last November, terrorists struck the continent again last week. The Brussels bombings, striking symbolically at the heart of a city that hosts both NATO and the European Union, shocked and horrified the transatlantic community while laying bare severe shortcomings in intelligence gathering and counterterrorism coordination. We mourn the dead, but we also must use this moment to resolve to do more, to defend and promote peace and prosperity in Europe that has been painstakingly built since the end of World War II and since the end of the Cold War. As you know, Mr. President, Europe faces a tangible threat as well to its territorial integrity. Russia's actions in Ukraine, including the annexation of Crimea, are a challenge to the post-Cold War order founded on the sanctity of European borders. It has forced us to rethink our vision of the world in which the transatlantic partnership operates. Poland has been a leading voice urging us to take on that reappraisal. I first visited your country in 1980 as a young reporter for Newsweek and then the Wall Street Journal, and I personally witnessed the national and personal courage and vision of Poles and how they invested that in the cause of freedom, liberating not only themselves, but ushering in the most promising, perhaps the most promising era in European history, which now faces severe challenges. Both the Atlantic Councils and our co-host SIPA are committed to strengthening that transatlantic bond. For our part, the Atlantic Council will host its 7th annual Wrocław Global Forum in Wrocław in June, which will serve as a curtain raiser for the NATO Summit the following month. It has also been the Council's privilege to host gatherings of young leaders at previous NATO summits, and I'm pleased to announce that we will continue this tradition by organizing the 2016 Future Leaders Summit alongside the Warsaw NATO Summit, where we will give voice to individuals who will one day take over stewardship of the alliance in the broader transatlantic community. Through these efforts and others, we aim to both celebrate the significant progress we've made in the post-war era and to prepare Europe and the United States for the challenges that we will face now and in the future.
Poland and the Polish government will be a key partner in these endeavors, and we thank you, Mr. President. It is now my pleasure to welcome to the stage my friend, my colleague, SEPA President Wes Mitchell, one of the real leaders on this set of issues, who will introduce our honored guest. Wes. Thank you, Fred, for that kind introduction, and good morning, everyone. My name is Wes Mitchell, and I'm president of the Center for European Policy Analysis. We are absolutely delighted at SEPA to have an opportunity to partner with Atlantic Council and hosting President Duda on his visit to the United States. I'd like to extend a warm SEPA welcome to President Duda and to our friends on his delegation. I would especially like to thank our good friend Witold Jelski and Minister Czerski from the Presidential Chancellery, also Ambassador Richard Snepf and Polish Embassy, Ambassador Jones, and our friends from the U.S. Embassy in Warsaw. Let me echo Fred and also thanking Mika and Joe for being here today and for showcasing today's discussion on Washington's favorite television program, Morning Joe. And finally, I'd also like to say how happy we are to have SEPA Chairman Larry Hirsch with us this morning, as well as several members of our SEPA Warsaw office and friends from our International Advisory Council. Poland is a very special country for SEPA. It was our first focus as an institute, and it remains our biggest priority. SEPA is America's only public policy institution exclusively dedicated to deepening engagement, U.S. engagement, with the new and reborn democracies between the Baltic and the Black Seas. Our mission is to promote an economically vibrant, geopolitically secure, and politically free Central and Eastern Europe with close and enduring ties to the United States. And no country is more important to that mission or to our work at SEPA than Poland. Last year, we were proud to announce the opening of new SEPA offices in Warsaw. We have 4 full-time staff on the ground there. We're running major programs in information warfare, regional security, U.S.-Polish cooperation in research and defense. Our institute's investment in Poland is a reflection of how much this country truly matters to the United States. Poland is America's indispensable Central European ally. It maintains Europe's heaviest land army. It's the only major defense player in frontline Europe, and it is the linchpin of strategic stability for 1,000 miles between Finland and Turkey. Poland is home to Europe's most dynamic economy, 2 decades of unbroken growth, double the economic output today that it had in 1990, a GDP that surpasses the rest of the Central European region combined. And Poland is, of course, by many measures, also the strongest democracy in post-communist Europe. It has 4 times the number of university graduates that it had 25 years ago. Its people can expect to live almost a decade longer today than they lived under communism. Poland is proof that democracy works at a moment in history when such examples are in short supply. And I think, crucially, the Polish experience is a rebuttal to Vladimir Putin's proposition that the only way to achieve sustainable growth is to harness the power of markets to strong central authoritarian governments. It is palpably in the American national interest for Poland to succeed. The region that now helps, the region that Poland now helps to anchor was the birthplace of 3 global wars in the last century. A Poland that is prosperous, stable, and free is the best guarantee against the return of the old chaos of geopolitics that cost us so dearly in the last century. It is not a foregone conclusion that we continue to enjoy the benefits of stability and prosperity that we've enjoyed in the last 25 years. We live in dangerous times. As Fred mentioned, looking at Europe today, Europe is burning. Russia remains a predator. Threats abound to Western security from the Baltic to the South China Sea. The Nato Summit in Warsaw this summer will be perhaps the most crucial summit for NATO in its recent history. 2 years after the invasion of Ukraine, we're still searching for an effective deterrent on NATO's eastern flank. And with the attacks in Paris and Brussels, we face a vicious and obviously determined enemy waging war on Western societies from within. Our job as Atlanticists is to keep our societies committed to collective security and democracy, and that job is getting harder by the day. The West has deficits of attention, willpower, and solidarity. And we have our fair share of anti-systemic and isolationist voices on both sides of the Atlantic. This is not a relationship that we can leave on autopilot. We need to do a better job getting to know the new Polish leadership and appreciating its priorities. The new Polish leadership needs to get to know us and our concerns. Frank dialogue is, I think, the mark of any true friendship,
and the only winner from our disunity is Vladimir Putin. The visit of President Duda is a major step towards this closer understanding. This is President Duda's second trip to the United States since he was elected in the spring of last year. He is, I'm very happy to say, a Southerner. His hometown is Krakow. His training is in law. He has a PhD and also a master's from his hometown university, Jagiellonian University. He has used this training extensively in the service of Poland as Deputy Minister of Justice, member of the Polish State Tribunal, and as Undersecretary of State in the Chancellery of the President, where he was a close personal friend of President-elect Kaczynski. President Duda has also sat in the Polish Sejm and as a member of the European Parliament. Mr. President, I think this room speaks for itself. The U.S.-Polish relationship is alive and well. Poland has friends in the United States. We are delighted to have you here. We look forward to hearing your message. Please join me in welcoming Andrzej Duda, President of the Republic of Poland. Distinguished hosts and distinguished guests, thank you for the kind words of introduction. I'm delighted to be here among so many distinguished experts and friends of my country, Poland. Let me begin by thanking the National Press Club for providing the venue, the Atlantic Council and the Center for European Policy Analysis for organizing this event. Poland has a long and positive relations with your organizations. We appreciate the cooperation so far and kindly ask for more. Ladies and gentlemen, Poles and Americans share many perspectives, stand united, and speak with the same voice on issues of importance. In this spirit, I would like to share with you today some of my thoughts in regard to our foreign policy and security cooperation. I would like to start by presenting a few principles which the foreign policy of my country is based on. They are long-standing, not motivated by current political opinions, political party affiliation, or ideology. They are rooted in a deep historical experience of my country, sometimes very difficult and painful experiences. Polish foreign policy is based on three fundamental pillars. First, the principle of obeying international law, a principle that cannot be violated. This implies the respect for internal sovereignty and territorial integrity of all states, no matter how strong or weak they are. Second, the principle of partnership and dialogue among nations. We reject a system based neither on the transaction between the mightiest nor on the balance of opposing powers in which stability is achieved by means of appeasement and sacrifice of the weaker ones. History teaches us that such a system has never guaranteed a permanent peace in a world. The third pillar is a principle of Euro-Atlantic unity in international politics. For the last 26 years, Poland has been a consistent and committed advocate of transatlantic bonds. No wonder we are a proud and responsible member of the Euro-Atlantic Alliance. We apply these three principles when assessing the contemporary international situation. Ladies and gentlemen, Poland appreciates the continuous interest on the side of the American administration, the US Congress, as well as the Washingtonian expert community in favor of strengthening the transatlantic bond in the area of security. Our goals are the same. We need to keep NATO strong and united, and the United States engaged in European security as the leading guarantor of the credibility of the alliance. It's our goal to significantly strengthen the security of the member states, with particular focus on the Central and Eastern European countries. For Poland, this implies strengthening the NATO's presence on the eastern flank.
We subscribe to the principle of engagement and responsibility. We realize that every member state of the alliance is both the recipient as well as the provider of security. Everyone has a right to expect support from the allies. At the same time, everyone has an obligation to think about the security of others and in fact provide that security. This is what the Allied solidarity is all about. Poland is taking its security and the alliance's obligations very seriously. We have contributed our share to NATO's defense capabilities. We stood by the United States in Iraq and Afghanistan. Today, we are one of the few countries in the alliance with a defense spending of 2% of our GDP, and we are realizing the modernization of our armed forces. We are also contributing to the Baltic air policing mission. We will not withdraw from our obligation in the global counterterrorism efforts. Whenever we speak about strengthening of the eastern flank, we want this strengthening to be of a regional nature and to cover all the states which feel a real threat. We are led by solidarity and responsibility in saying the NATO Summit in Warsaw must have a universal dimension. It must provide response to all challenges to Allied security, no matter which direction they are coming from. I wish to stress the following in a very clear way. We should avoid dividing the security of the alliance into south, east, or north. There is only one alliance, and equal security for all members is a must. We should not waste our energy on debating which is more dangerous, a tank battalion or a bunch of terrorists on the streets. It's natural that our national positions are often determined by geography and history. We have different experiences and different perception of threats. Yet we are in the same alliance and share the same values and principles. Warsaw Summit is the place to prove that we are ready to defend them together. I'm deeply convinced that the threat to the contemporary security has one basic source, and that is why it concerns us all. This threat name is the violation of human dignity and international law. The law of force has replaced the law itself. We can see this in eastern Ukraine. We are also seeing this in Syria. We have to counter it because NATO is the alliance that defends fundamental values, freedoms, and human rights. It's the aggressive outside political and military posture that has brought the transatlantic security to a turning point. The security environment in Europe has deteriorated dramatically. I wish to say it loud and clear, Poland cares about best possible relations with all its neighbors. What threatens Europe today is neither a particular state nor a particular nation. It's the policy of a certain state which results in permanent violation of international law. Poland, just like the whole of Europe, does not seek to isolate Russia. We do not want to come back of the Cold War, which Prime Minister Medvedev talked about a short while ago in Munich. Societies and nations do not want to live in the balance of fear. However, we need to bear in mind that in order to build a partnership and a dialogue, mutual respect for common rules is needed. In other words, in order for a dialogue to be possible, law has to be respected. Experience tells us that often what provokes aggression is the vacuum of security, military weakness, and unsolved, so-called frozen conflicts. This is why we need to give a clear message to the world. Sanction
must be imposed and maintained on every country that violates the international law. Sanctions are a universal legal instrument which aim is to defend the principles of international relations. Ladies and gentlemen, in order to think about NATO's relations with aggressive outside countries, we have to be strong and feel safe in the first place. The alliance should once again be able to define the security situation in its own territory on its own conditions. We cannot afford to be one step behind. And this is exactly the reason why the Warsaw Summit must demonstrate that we are capable of building an adequate and cohesive defense potential based on resilience and deterrence. Today, this involves increasing the presence of troops and allied infrastructure on NATO's eastern flank. Real deterrence means real presence. The US engagement in reassurance activities has been and will remain crucial. In the wake of the crisis in Ukraine, the US has visibly expanded its military presence in Poland and in the region. The European Reinsurance Initiative, announced by President Obama during his visit to Warsaw, has extended the measures adopted by NATO. We welcome with satisfaction the announcement on increasing the presence of the US military equipment in Central and Eastern Europe. We declare our readiness to extensive cooperation with a view to bringing the equipment to Poland and boosting the defense system of both our own country and that of the entire region. However, as I said before, at the same time, we fully recognize the seriousness of challenges from the south. Terrorist activities of the so-called Islamic State pose a threat which undermines the foundations of our civilization. Poland consequently stands by the countries fighting terrorism. Ladies and gentlemen, there are 3 months left to the Warsaw Summit. We are strong and effective when we act together and stand at each other's side. Poles and Americans have a history of successful cooperation in this regard. Today, when we face numerous threats and challenges for our security, we need to preserve our strategic partnership, which is built on mutual respect. Allow me to sum up this presentation with the words of the US President John Fitzgerald Kennedy. There are risks and costs to action, but they are far less than the long-range risk of comfortable inaction. With this understanding, Poland is looking forward to meaningful results of the upcoming NATO summit. Thank you very much. Thank you, President Duda. I'm going to invite Mika and Joe to join us on the stage for the moderated portion of our discussion. This discussion will be conducted in English, but with responses from President Duda in Polish, so you can turn to channel 01 on your headsets and you'll be able to follow along. Okay. Okay, let's hope I didn't change Dzień the dobry. channel. Mr. President, thank you. Dzień dobry, jak się masz? What's up? I'll do the Alabama version of that. What's up, y'all? Hey. Mr. President, thank you so much for being here. Why don't we just start where you ended your speech, talking about the NATO summit? Obviously, an extraordinarily important time in your country's history, and it comes at an extraordinarily important time in Europe. What are your expectations from that summit, and what do you think Poland needs to get out of that summit? Tutaj są dwa
takie zasadnicze elementy, o Here we których have trzeba got powiedzieć. two basic elements that have to be pierwsze, mentioned. First of all, Zawsze powtarzałem, I have always powtarzam i będę to repeated, powtarzał, I że repeat and I NATO, will keep repeating that jeżeli NATO, ma mieć sens if swojego it istnienia, musi być is sojuszem żywym. to have a sense To znaczy behind nie może it, być it has to be taką a living zasklepiałą structure, strukturą, which means it która cannot be an trwała i outdated, była silna strict i structure which sprawna lasted and do was efficient zakończenia and zimnej powerful wojny, until the a end of the potem się Cold rozeszła War i w zasadzie and w later dużym stopniu zapomniała o swoim dispersed bezpieczeństwie, and forgot uśpiła about się its takim security spokojem to a large europejskim. extent. It fell Sytuacja asleep się zmienia, jest dynamiczna. because there Dzisiaj, was peace and jeżeli calm in mamy Europe. mówić However, o the tym, że situation NATO is żyje, changing, it is dynamic. to NATO And musi today, if reagować we are to say that NATO na to, is co dzieje alive, się NATO has w to przestrzeni respond to what is happening europejskiej, in the Europy European Środkowo-Wschodniej i space, in oczywiście Central and także i w Eastern Europe, and innych of course miejscach also in świata. other To bardzo places mocno across chcę the globe. podkreślić, And I want to stress this very że strongly, my nie patrzymy na namely Sojusz that we are not Północnoatlantycki looking at wyłącznie the z North Atlantic perspektywy Alliance only naszego from the bezpieczeństwa, perspective polskiego of our bezpieczeństwa. own Polish My widzimy security. głęboki We are sens seeing a swojej deep obecności sense in w Sojuszu our Północnoatlantyckim presence, in our i jego membership of the trwania North Atlantic Alliance jako and of its absolutnego lasting nature as an gwaranta absolute pokoju guarantor światowego. of the global Bo przecież peace, istotą because Sojuszu the essence Północnoatlantyckiego of the jest North jego Atlantic funkcja Alliance obronna, is its a więc defensive jest function, to which sojusz absolutnie means that this is defensywny. a defensive, absolutely NATO nie ma defensive zamiaru alliance. czynić NATO does ofensywy not przeciwko intend to jakiemukolwiek carry krajowi. out an offensive against NATO ma za any zadanie country. NATO's bronić task is to bezpieczeństwa defend państw the członkowskich, security of its jak member wiemy states. także i As we czasem know, bronić also sometimes bezpieczeństwa innych państw, które it is to są defend the zagrożone w security of ramach, other countries czyniąc to which w are ramach under pomocy threat, międzynarodowej. doing that under the I framework dzisiaj, of kiedy mamy international taką sytuację, assistance. jaką And mamy, today, kiedy mamy in the current niebezpieczeństwo situation, when we związane are z trwającą facing wojną na threat Ukrainie, bo sprawy trzeba stemming nazwać from po the imieniu. ongoing war in Ukraine, because you have to call To things jest, by their jak names. niektórzy mówią w tej chwili, This trochę is, taki as some zamrożony people say, konflikt, a kind ale of a frozen conflict. jeżeli się temu dobrze However, przyjrzymy, if we to have a on closer nie look at jest it, it tak is całkowicie not zamrożony. really that much Tam frozen, cały czas because zdarzają się wymiany ognia. all the time Tam there cały is czas exchange of fire going są on. ludzie, którzy są All the ranni. time there are wounded Tam nie ma people. pokoju So there is jako no takiego. peace as To jest such jedna in rzecz. Ukraine. This is number Druga one. rzecz, And number którą ja two, postrzegam jako ogromnie and this niebezpieczną, I see as hugely jest to, dangerous, is the że po fact raz that pierwszy po for the II first wojnie time after światowej World War doszło II, w Europie do Europe przesunięcia has granic siłą. seen movement tutaj of przede borders, wszystkim o redrawing aneksji of Krymu. borders by force. Aneksji Krymu, I'm która jest referring first and jasna i foremost to the czytelna. annexation of Nikt co do tego nie Crimea, ma which is wątpliwości, clear. że do zajęcia Nobody has tego any obszaru doubt państwa whatsoever that ukraińskiego przez Rosję po prostu doszło. Russia has To jest annexed precedens, który ja this uważam za piece of ogromnie Ukraine. This is a niebezpieczny. Już precedent on which powinien I być view takim as jasnym i hugely czytelnym dangerous. It should sygnałem be dla a Sojuszu clear and Północnoatlantyckiego loud jako signal całości. for NATO Bo as a jest takim whole, sygnałem dla because państw it bałtyckich, is dla such a nas i dla signal for the całej Baltic Europy states, for us Środkowo-Wschodniej, and for the entire Central and Eastern że European countries. no niestety jest Namely, bardzo poważna that obawa, że unfortunately czas there is a very spokoju w serious naszej threat części that the Europy time of calm zakończył. in our part of Europe has I come że to an dzisiaj, end. jeżeli patrzymy And today, na jakieś if we zadanie, are które looking jest at a task z naszego punktu which, widzenia dla NATO from our u nas point of view, is najważniejsze, most important for to jest NATO, zagwarantowanie nam is bezpieczeństwa. guaranteeing Dlatego our mówię, security. że For uważam, that że jest reason, I'm konieczne saying that I zwiększenie believe it is obecności important to Sojuszu increase Północnoatlantyckiego, w NATO's tym presence, oczywiście including, of najsilniejszego course, the partnera presence of the Sojuszu, absolutnie strongest wiodącego, czyli Stanów leading Zjednoczonych, partner of jeżeli chodzi o NATO, militarną member obecność w state, that is naszej the części US, Europy. as Przy regards czym military chcę presence to in our bardzo part of mocno Europe. But let zaakcentować. me underscore Ja it oczywiście nie very mogę strongly. mówić w Of imieniu course, innych I krajów, cannot tak? Ja speak on absolutnie behalf of nie other czuję się do countries, tego and of course, I do upoważniony. not feel authorized to do Ale so. ponieważ However, prowadzę because rozmowy z I naszymi hold sąsiadami, talks with our z neighbors, prezydentami I'm in krajów conversation with bałtyckich presidents of the i innych Baltic krajów states and Europy other Środkowo-Wschodniej, więc mogę CE powiedzieć, countries, że I can jednak say większość that z nich most of them oczekuje tego, że obecność Sojuszu expect Północnoatlantyckiego w the naszej NATO's części Europy presence in będzie our part of wzmocniona. Europe to be Dowodem strengthened. tego jest A wspólna proof of deklaracja, that którą is a joint declaration podpisaliśmy which we signed jesienią w Bukareszcie. in Jasno było w nim autumn powiedziane, in Bucharest. jakie jest It dzisiaj stated clearly jaki jest nasz punkt widzenia what na our tą point of sytuację, view z którą today mamy do is czynienia i w vis-a-vis the związku z tym, jakie situation są we are nasze looking nadzieje i at and oczekiwania. what are our expectations. So let me begin by saying we have a 3-hour show every morning. I don't know if you know that or not. You would fit in quite well Yes, on that you show. would. In fact, you could The be two of Mika's you. co-host because she says that I sometimes can go on long.
There's so many things, though, I want to pick out of what you just said, but why don't we start with the presence of NATO in Poland? What does that presence look like? How many troops would you like to see there? Question number one. Question number two, how does NATO respond to the Russian threat
when Poland is one of the few countries that actually contributes the 2% of their GDP to military spending that is required under the Charter? No ja tu widzę takie dwa Well, elementy. I can see tak? two Jedno to jest elements to, co my here. Where powinniśmy first robić of all, sami. this is My what we jako should be Polacy, doing my ourselves jako as polskie władze. Polish people, as Polish Powinniśmy, authorities. First of all, we usprawniać i should wzmacniać nasz potencjał streamline wojskowy. and Nasz strengthen własny. our Bo own military potential. nie ma co się Because, oszukiwać. Pewność ma się let us not wtedy, delude ourselves. kiedy You ma can się be własne zabezpieczenie. certain tak? if you have To, got your own o którym protection, sami your own jesteśmy w stanie security, decydować. the Stąd one that you can take poważnie decisions on podchodzimy do yourselves. That tej is why kwestii we uzgodnień, are jakie zostały serious podjęte w about ramach the Sojuszu agreements which were Północnoatlantyckiego co do done by wydatków NATO as regards na szeroko pojętą armię, the czyli broadly w ogóle na cele understood armed wojskowe. forces, I te the military 2% spending, PKB and the 2% of będziemy GDP. wydawali, This is a the amount we być are może, going to jeżeli spend, sytuacja and perhaps naszego if kraju the na to situation pozwoli, in będziemy our się country starali allows wydawać też us więcej. Chcemy, to aby do so, nasza we will try armia to była spend even more. sprawna, We want to make sure that our armed forces i are aby była zdolna do efficient, tego, żeby modern, rzeczywiście and we want to make sure przeciwstawić that they are wszelkiemu in a position aktowi to agresji, counteract jaki any na terenie act of naszego państwa aggression potencjalnie that mógłby could przyjść. potentially I to jest pierwsza come to sprawa. No i our druga sprawa to territory. jest This is Sojusz issue number one. And issue number two, the North Atlantic Obecność Alliance faktyczna. presence, real presence. Tak ją nazwę. This is the term I'm going to To jest dla use. mnie najistotniejsze. This is the most Czy important to thing to będzie me. obecność, Whether która this będzie is going to polegała be na tym, że żołnierze presence będą stacjonowani na which stałe? will Czy to consist będzie in a obecność, która będzie persistent polegała deployment of na troops, or rotacji? whether it is going to be a Uważam to za rotational kwestię presence, zupełnie well, I drugorzędną. believe that this is Jeżeli of polityka secondary importance. naszych If aliantów the policy jest of our taka, że ich allies zdaniem is obecność such that according rotacyjna to jest them, bardziej efektywna i lepsza, rotational presence ja is nie more mam nic effective and przeciwko better. temu. I've got nothing Tylko against, chciałbym, żeby but ona I była would like to make sure faktyczna. that it To is znaczy, żeby real, rzeczywiście była. that it is Żeby really there. Widoczne I would siły like to make Sojuszu sure that Północnoatlantyckiego, visible choćby forces rotując, of ale bez NATO przerwy przebywały na terenie on a naszego rotational kraju, basis żebyśmy are mogli persistently wspólnie stationed in our doskonalić country się so that w we can zadaniach obronnych, together czyli to są wspólne improve our ćwiczenia. My mamy skills, warunki w Polsce conduct bardzo joint dobre do tego, exercises. żeby We have takie got very good ćwiczenia conditions in odbywać Poland choćby na to poligonie drawskim, carry out such ale też w exercises kilku in innych miejscach the naszego kraju. Drawsko military I myślę, że area, tutaj military ta training area, but also in kooperacja other i dobre parts of our country. And I zrozumienie believe that the cooperation in this także w respect sensie and good struktur understanding dowodzenia also as regards pomiędzy command armiami structures sojuszniczymi among jest the kluczowe nie allied tylko dla armed forces sytuacji is of key Europy importance not only Środkowo-Wschodniej, ale dla for wszelkich Central and celów Eastern Europe, but for all defensywnych, jakie other NATO defensive gdziekolwiek purposes mogłoby which realizować. NATO Bo could be realizing anywhere te procedury in the mają world, charakter because these uniwersalny. procedures are of To universal jest pierwsza nature. sprawa. So Druga this is sprawa to number jest one, and number two infrastruktura. is the infrastructure. Chciałbym, żeby I would like to na naszym obszarze make była sure that in our area zmagazynowana we have infrastruktura obronna got Sojuszu a Północnoatlantyckiego, pre-positioned defensive taka, infrastructure która of NATO, będzie wykorzystywana which will przez be used siły sojusznicze do by ćwiczeń the z Allied jednej forces strony, for ale z drugiej exercises on the strony one hand, także, but która on the other będzie hand, mogła być which will wykorzystana also be przez nas able i to be przez used by sojuszników w us przypadku and by our jakiegokolwiek allies in case zagrożenia of dla any Polski. I threat to for są, czy też Poland dla krajów or for wobec nas sąsiednich, countries bo who are pamiętajmy, our że neighbors, my because let us bear in jesteśmy mind jednak that w sensie we are, terytorialnym tym in a kluczowym territorial sense, elementem the key zaplecza element obronnego choćby of dla the krajów bałtyckich. defensive background for Więc the Baltic to też states, jest for niezwykle- instance. to So też jest niezwykle this is istotny also element tej a geopolitycznej major element of this układanki, geopolitical jeżeli chodzi o puzzle obronność. as regards I defense. to jest taki And zasadniczy this cel, is który ja the bym chciał, major żeby został goal that I zrealizowany. would like Jeżeli to see spojrzymy na to, achieved. co Now, if we zostało look at ustalone w what Walii, has been Newport, agreed in Newport, powiemy in tak, Wales, wobec then we tego, can co say the following. świat zobaczył na Ukrainie, The world has to był seen taki pierwszy krok that do situation in Sojuszu Ukraine. So in this Północnoatlantyckiego. light, we can Bardzo see dobry that zresztą NATO krok. has made the first step, a Krok, very w good którym my step. także staramy się And this is a i step bierzemy aktywny in which udział, we are also budując actively te involved możliwości obronne, ale by z drugiej building strony up pamiętajmy o defense tym, capabilities. że But on the other hand, let us Rosja remember generalnie that nie przejmuje się Russia generally jakimikolwiek does not take uzgodnieniami, care of any dozbraja agreements. swój potencjał It is w obwodzie building up its kaliningradzkim. potential in the Kaliningrad Oblast. Wzrasta jej potencjał It's, przede wszystkim rakietowy. Missile potential is Cały czas also mamy do growing. czynienia z We naruszeniami are przestrzeni seeing the powietrznej infringement of the nad airspace Bałtykiem over the Baltic i Sea także no nawet and ostatnio also recently nad krajami over the bałtyckimi. Baltic states. Cały czas są prowadzone systematycznie przez Rosję Russia ćwiczenia takie o charakterze systematically niestety conducts agresywnym exercises w of pobliżu unfortunately granic państw aggressive bałtyckich. character near the border Więc of the Baltic states. jeżeli mamy dzisiaj Therefore, wzmocnić if potencjał we Sojuszu are
are supposed to strengthen NATO's potential today in our part of Europe, then it has also to be strengthened in order to make sure that the alliance is capable of deploying additional assistance forces if there is any real threat. So you talk about a good step in terms of the Russia threat, but has NATO and the West and the EU responded strongly enough to Russia? What more would you like to see? Ja przede wszystkim uważam, Well, first of że all, I believe that my jednak powinniśmy we should stale domagać się powrotu consistently do demand relacji the return to tych geopolitycznych, które such były geopolitical przed relations aneksją Krymu. which we had To before znaczy, the annexation tym of Crimea. punktem In other words, wyjściowym the powinno starting być point wycofanie się should Rosji be the z aneksji withdrawal Krymu. of Już nie Russia from the wspomnę, annexation of że Crimea. zakończenie wojny Not na to mention Ukrainie, the fact that czyli the end of w war in pierwszej Ukraine, kolejności pełna implementacja that is porozumień the full mińskich, implementation of Minsk która agreements, niestety, trzeba to jasno powiedzieć, which do tej pory unfortunately we have to nie say that nastąpiła. clearly and loudly has I not to są been problemy, done które so są, far. wobec których And these are the niestety, problems which are there. jak na razie And Zachód vis-a-vis those problems, wydaje unfortunately, się so far kompletnie the bezsilny. West seems to be W tej completely chwili na forum powerless. europejskim niektórzy Right now, politycy, poważni some politycy, nie European tylko politicians, some serious członkowie politicians, Parlamentu not only Europejskiego, members of the co jeszcze European będąc Parliament, członkiem Parlamentu Europejskiego w trakcie obrad słyszałem wielokrotnie, kiedy mówiono, dajcie whom I spokój z heard Ukrainą, saying many prawda, times when I was sitting potrzebujemy in robić the European interesy Parliament, z Rosją. well, takie let us głosy not talk about padały, Ukraine, we tak, need to ale do business wiadomo, with w każdym Russia. parlamencie So these are the padają voices różne that I skrajne heard głosy. in the European Parliament, but Natomiast of w course tej there are chwili different mamy extreme wypowiedzi voices said in different poważnych parliaments. But now, europejskich nowadays, we polityków, are którzy hearing mówią, serious no European dajcie spokój, politicians trzeba saying, zawiesić sankcje, okay, come czyli on, we have to wracamy do suspend the business as sanctions, usual. we are coming back to business as Według mnie usual. Europa According to absolutnie me, nie Europe powinna się na to absolutely zgodzić, should not bo to agree to oznacza that, because akceptację that dla means agresywnej the imperialnej acceptance of the polityki. aggressive and imperial policy. Most NATO allies have contributed troops and aircraft to the U.S.-led anti-ISIS coalition. Poland has not. Why? Myśmy zadeklarowali wsparcie We tutaj, have declared zadeklarowaliśmy our wsparcie i support. to We have zarówno declared support jeżeli chodzi o both as nasze możliwości regards lotnicze, to our znaczy samoloty F-16 aircraft do celów capabilities, patrolowych i rozpoznawczych, F-16 a aircraft także for patrolling and zadeklarowaliśmy reconnaissance purposes, wsparcie and we have also declared poprzez our support wysłanie through oficerów, deploying którzy officers przeprowadzaliby misje who szkoleniowe. would W związku z czym, conduct training to nie jest missions. tak, że So it is not że myśmy tutaj od tego, a myśmy reality uznali, że that to nie jest nasza sprawa, wręcz we przeciwnie. My decided it uważamy, is że not to our jest business. nasza Quite on the sprawa, contrary, we believe bo to this jest dzisiaj is bardzo very much ważna our sprawa business because dla today Europy. it is a very important thing for To Europe. nie tylko kwestia pokoju It is not światowego, only państwo islamskie, the ale global to peace which is także at stake, which is threatened by the Islamic no, State, wielki but niestety rozrost zagrożenia unfortunately terrorystycznego, this a also przede wszystkim involves kryzys the migracyjny expansion of w terrorist Europie. threat Wojna and w migration Syrii crisis in Europe. jest The war bezpośrednim in Syria impulsem is a kryzysu direct trigger migracyjnego of the migration europejskiego, crisis which Europe is no, seeing który now, w istotnym stopniu which niestety to a significant dezintegruje degree wspólnotę unfortunately europejską. disintegrates the European My community uważamy, today, że and we absolutnie believe that fundamentalnym elementem, a który powinien fundamental zostać element zrealizowany, which jest should be uczynienie wszystkiego, implemented is aby wojna w Syrii making się all efforts to zakończyła, make choćby sure that the tylko war po in to, żeby Syria ci ludzie, ends, którzy uciekają przed to zagrożeniem make sure that życia, people who are mogli fleeing wrócić do domu. for their life can come back to their homes. But Poland's prime minister last week said that migrants would not be accepted into Poland anytime soon. And there obviously have been critics across Europe that have said Poland wants us to contribute troops and resources in their challenge with Europe, and yet they're not doing enough in the migrant crisis or in our battle against ISIS. So what would your response be to critics that would suggest that Poland wants it one way and not the other? You want the help from NATO, and yet on the migrant crisis and on ISIS, you're not contributing enough.
Ale tutaj sobie trzeba jasno Well, powiedzieć, one że has wielu to say in a europejskich clear way that przywódców many European kręci leaders się w kółko are troszeczkę jak gdyby chwytając się za własny really ogon. Bo z catching jednej their strony own mówią, tail. So they're moving z jednej strony around mówią, in a tak, circle, not going musimy forward. zachowywać On the się one hand, they're saying, humanitarnie, yes, tak, we musimy have to przestrzegać behave in a praw humanitarian way. We obywatelskich, have także to oczywiście respect praw uchodźców, a z drugiej civic strony mówią tak, rights and no the to rights of the będziemy refugees. tych But on the uchodźców other hand, they're saying, okay, grupowali, so we are going będziemy to ich put those refugees in przymusowo groups, and by force, we relokowali will do relocate różnych them państw to europejskich. different European My od countries. samego początku We, stoimy na right from jasnym that stanowisku. start, have had a Polska clear nikomu position. nie odmawia Poland pomocy. is not Jeżeli denying ktoś help and zjawi się w assistance to naszym anyone. kraju, If somebody comes to jeżeli our ktoś country, będzie if w naszym kraju somebody szukał dla siebie will be schronienia looking przed for wojną, a przed shelter in our niebezpieczeństwem, szukał country, dla siebie shelter from dobrego war życia, and danger, looking for a Polska good life in absolutnie our dla country, takich ludzi nie then zamyka Poland swojej granicy. is not going to close its To border chcę z całą mocą to such podkreślić. people. And this is what I Myśmy want to stress nikogo very z naszego strongly. kraju nie We wyrzucili, have not thrown myśmy out nikogo z anybody naszego from our kraju nie country. We odesłali, have not myśmy sent nikomu anybody nie back odmówili from our pomocy. country. We have not denied Natomiast help nie to zgadzamy anyone. się z However, polityką we do not siłowego agree to the policy przemieszczania of uchodźców w ramach relocating systemu kwotowego i refugees mówiliśmy by to force od under samego the początku. quota system. And this is what we have been saying Natomiast right from the start. na czym jeszcze polega problem? And A what mianowicie is na the tym, że do tej pory essence of the Europa nie problem? The prowadziła problem is żadnej that so far spójnej i Europe has skutecznej not polityki, żeby conducted ten any kryzys zażegnać. coherent and effective I policy jak do tej to pory solve nadal this nie widać crisis. And takiej so jasnej far, polityki. we're Pojawiają still się not różne seeing głosy, such a clear tak, policy. trzeba There are different wzmocnić voices raised, europejską which are straż saying yes, the graniczną, European trzeba border guards trzeba services have to be ustanowić strengthened. system. We have Oczywiście to zawarto establish a system. porozumienie z Turcją, Of course, an ale agreement to with Turkey wszystko, has been entered into. żeby było However, to make sure that skuteczne, all of musi that być is efficient realizowane. has to be A do tej implemented. pory, And jeżeli so spojrzymy far, na if tą we walkę z look at kryzysem, the to battle jakoś against tego nie crisis, widać. we cannot Poza tym see proszę it. pamiętać, że są dzisiaj Also, kraje please w bear in mind Europie, that today we have got które countries mówią in tak, Europe which nie are saying będziemy the following: deportować we are imigrantów. Nie going jest to to Polska. deport migrants Nie and jest to Polska. not to Poland. A takich głosów Sorry, it is not Poland which is rzeczywiście saying that. bardzo wiele. It is not Poland which is Oczywiście, saying that. And there are very many jeżeli such się temu voices which bliżej we can hear. Of przyjrzymy, course, if ja we miałem take a wiele closer dyskusji look, z I've dziennikarzami had a number of z różnych discussions krajów, with journalists from z many Niemiec, different countries, from także ze Germany Stanów and also from the Zjednoczonych, United States, którzy mówili do mnie, no tak, were ale wy nie saying to me, chcecie okay, przyjmować but uchodźców. you do not want to No to nie jest accept prawda. refugees. This is Dlatego, not że, true. proszę bardzo, no to zadajcie sobie raczej pytanie, dlaczego Just ci uchodźcy nie maybe chcą what you przyjeżdżać should do do Polski? is to ask yourself the Odpowiedź following jest question: prosta, why dlatego że these znacznie refugees do not want wyższy to come to standard Poland? The życia answer is jest w simple, krajach because Europy Zachodniej, the choćby Western w European Niemczech. countries, for I tym instance Germany, głównym have much higher kierunkiem living uchodźców standards, and the są main Niemcy. direction, the main Uchodźcy destination for refugees pytani is Germany. w Grecji When you czy ask gdziekolwiek, refugees do in jakiego Greece kraju or in się any other wybierają, country, which wszyscy country mówią, they're heading jedziemy do for, Niemiec. all of them are saying we are To nie going to jest wina Germany. Polski. And this is not the Ani fault to of nie jest wina Poland, Polaków, and this is not the że jest fault of the taka Polish sytuacja. people My that cały we have czas the current staramy się situation. podnieść We poziom have życia been w Polsce. trying To all the jest time to wielkie, raise the wielka living moja standards in Poland. ambicja This is my great polityczna ambition, jako my political prezydenta ambition i wiem as też, że the wielka president, and I ambicja know that obecnego this is polskiego also rządu, the w tym big ambition of the pani premier, ale incumbent to jeszcze Polish będzie government, od including nas Madam Prime Minister, wymagało but czasu i this is wiele, going to wiele take pracy, a time and a lot of także i work wysiłku, ale and a lot of powtarzam jeszcze effort. raz, But let me my reiterate nikomu once again, nie we odmawiamy are pomocy. not denying assistance to anybody. So I'll give you the exact quote of the Prime Minister from last week. Quote, I say very clearly that I see no possibility at this time of immigrants coming to Poland. That obviously is not because they are self-selecting Germany. The Prime Minister, at least, is saying, given the situation in Europe, given the policies in Europe, that Poland will not be accepting. I see no possibility this time of immigrants coming to Poland. What does Europe need to do? What does the EU need to do? What does NATO need to do to make skeptics like the Prime Minister more open to accepting migrants into your country? Przede wszystkim First of all, muszą być realizowane rozsądne procedury have to bezpieczeństwa. see A to sensible oznacza security także, procedures dobrze being realized, funkcjonujące which involves procedury also rejestracji well-functioning registration Bo dzisiaj procedures of setki refugees. tysięcy, czy Because wręcz today miliony hundreds of uchodźców thousands or przybyły even do millions of Europy. refugees To have są come to Europe, zdecydowanie absolutnej and większości in ludzie their vast kompletnie majority, these niezarejestrowani, people których are nikt nie totally zna. not registered. Nobody Czytałem knows them. ostatnio Recently, I opracowanie, z have którego read wynikało, a że 100 report which tysięcy suggested that uchodźców 100,000 po prostu jak refugees gdyby zniknęło w simply Niemczech.
disappeared in To znaczy, Germany, which przyjechali means do that kraju i they
came to a country stali się and po prostu jego elementem. they became an element I jeżeli of that tak, country. And if to so, znaczy, że to it wszystko nie means funkcjonuje that dobrze. all of that A is not functioning no, well. niestety, And przykłady unfortunately, Francji, examples of czy France or ostatnie the dramatyczne wydarzenia w dramatic Brukseli events in pokazują, Brussels że to nie demonstrate jest tylko that this kwestia is not jakiejś simply polityki a ekonomicznej question czy of humanitarnej, ale to jest kwestia economics także or humanitarian rozsądnie policy, pojętej but this is polityki also bezpieczeństwa. the matter of I sensibly tutaj dobre understood realizowanie security tych policy. And założeń here, dotyczących well, rejestracji good enough jest implementation elementem of podstawowym. registration is Ja the rozumiem, basic że kiedy element. pani I understand premier that when mówi Madam o Prime Minister przyjmowaniu is uchodźców, talking about to ona accepting po pierwsze refugees, then nie zgadza się first of all, właśnie na she system does not kwotowy i nie agree zgadza to the się quota na jakieś system, and przemieszczenia she does not emigrantów w sensie agree siłowym. to moving Natomiast immigrants by force. ja rozumiem, że czym However, innym jest I understand realizacja that there is a difference kompleksowej between the polityki implementation of a rejestracyjnej i po comprehensive prostu registration pomocy policy humanitarnej and ludziom, humanitarian którzy assistance uciekają przed to wojną. those people who are fleeing from war. The NATO summit, of course, you mentioned in Poland this summer. Is this something you'd like to see addressed there? What actions do you seek from NATO during the summit, and how would you define success? Znaczy ja mówię, że ten szczyt, I'm saying that this żeby można było summit, mówić o jego to sukcesie, make to sure that it musi is spełnić successful, takie it trzy has podstawowe to warunki. Po fulfill pierwsze, three basic musi mieć conditions. wszechstronną First of all, agendę, it tak? has to be To a są z jednej universe, it strony has to te have a problemy, universal które agenda. jakby najbardziej nas dotyczą, These are the problems which Europa concern us środkowo-wschodnia most i directly, wzmocnienia Central and Eastern obecności Europe, and Sojuszu strengthening of Północnoatlantyckiego w NATO's presence naszej, in części, our Europy, czyli part to, of o czym Europe. mówiliśmy w Something zasadzie na that wstępie. we have referred To to jedna rzecz, ale in the druga beginning of our rzecz to meeting. jest This is number także one. And number kwestia two południa. is also Dzisiaj the niezwykle south. ważna, no i właśnie Today, problemu it is of także extreme importance, rozwiązania and of konfliktu course, syryjskiego. this No, involves krótko the mówiąc, solving of doprowadzenia the do tego, żeby Syria wojna conflict. tam się Briefly zakończyła, bo ta speaking, sytuacja jest making sure cały that the czas war napięta. ends there, because the situation is still Wszyscy wiemy, tense. co dzieje All of się us know tam na what is granicy happening tureckiej on the Turkish to border, generuje and this niebezpieczeństwo dla całego generates Sojuszu danger for the entire czy wręcz dla NATO całego świata. or for the entire world. Więc to jest even. na pewno ten So co najmniej this drugi element, is który the musi być second element równoważnym which has elementem tego to be szczytu. A więc an ta equally wszechstronna important agenda szczytu element of the NATO. So to jest the element pierwszy. comprehensive agenda Drugi, of NATO no, summit. szczyt This is musi number one. patrzeć w przyszłość. Number two, the Znaczy, summit has to be szczyt musi forward-looking, przewidywać which means także that i the summit has przyszły to rozwój zdarzeń predict how the i situation dlatego, develops in the future. musi And podjąć for takie that reason, decyzje, it has to przede make wszystkim such dotyczące tych decisions dwóch elementów. concerning To jest those po two pierwsze, elements. wzmocnienia First of all, obecności strengthening i NATO's w presence. sensie oddziałów wojskowych, ale przede wszystkim w Concerning sensie troops, infrastrukturalnym. military troops, To jest but jedna rzecz. also concerning infrastructure, and this is I druga number one. rzecz, And number też two, w moim przekonaniu niezwykle which ważna, is extremely important as well, to to my mind, is that wzmocnienie following, możliwości strengthening the zapewnienia possibilities pomocy of dodatkowej assuring z krajów additional Sojuszu assistance Północnoatlantyckiego, from ze Stanów NATO Zjednoczonych, member ale przede states, wszystkim from the z United Europy States, but Zachodniej w firstly przypadku, from gdyby Western doszło do Europe, jakiegokolwiek if zagrożenia. any To znaczy, threat krótko mówiąc, happened. zbudowanie takiego So it systemu, means również i obrony construction of a system antyrakietowej, concerning żeby also missile oddziały Sojuszu defense to Północnoatlantyckiego make mogły sure się that bezpiecznie NATO troops przenieść can safely w move pobliże rejonów zagrożonych, gdyby to zaszła taka the potrzeba. area under Dzisiaj wiele threat raportów if there is mówi, such a że need. Today, according to many takich zdolności reports, nie ma. we do not have such capabilities, To znaczy, że potencjał rakietowy which means that the missile Federacji Rosyjskiej potential jest of the tak Russian duży, że Federation to is so przemieszczenie big that skuteczne nie such będzie możliwe. effective deployment of troops will not be possible. So I'd like to take this in a different angle temporarily because we have a presidential election here in the United States. And I don't know if you all have noticed, but it is a unique presidential cycle that we are enduring here. So first, I'm just curious what your thoughts are on what you see from Poland and what you hear about the presidential race here in the United States, specifically the Republicans. Why don't you go ahead and just say it? Just say it. More specifically, Please. Mika would like a comment on Donald Trump. Go ahead. Nie, proszę mnie No, tutaj nie please. wypuszczać. Państwo, Don't try to ask such questions to me. to są przede wszystkim These wewnętrzne are sprawy Stanów internal Zjednoczonych. Z and jednej domestic strony, affairs of the z United drugiej States. strony
This is number one. Z drugiej On strony the jest to other hand, suwerenna this is a decyzja sovereign amerykańskiego decision of społeczeństwa, the American kogo population wybierze na urząd who they will prezydenta Stanów elect to Zjednoczonych. the office of the Co tutaj President się of the wiele United States. oszukiwać? Well, Myślę, że speaking najważniejszy openly, I urząd think prezydencki na that this is świecie. the most important Dlatego, że jest presidential to office in the jednak world prowadzenie because wielkiej it polityki involves światowego mocarstwa. great policy zadanie of the global niezwykle superpower, trudne which is an i wiele extremely ludzi difficult odpowiedzialne. task and very responsible as well. Tak jak mówię, ja myślę, że Amerykanie są As mądrzy. I said, I believe that Americans I że are jestem wise, przekonany, że and dokonają I'm dobrego convinced wyboru. that they're going to make a Oczywiście good będą się choice. Of przede wszystkim course, kierowali they swoimi are going to be interesami, led by their own interesami swojego interests in the państwa, first to place, jest the interests of their own naturalne i country, co which do is tego chyba natural, nikt nie ma and I wątpliwości think nobody żadnych, has any ani doubt about nikt that. chyba nawet by And nie I wpadł think na to, żeby nobody czynić even z tego could come up with komukolwiek an idea jakikolwiek to zarzut, że przede wszystkim kieruje się reproach swoimi somebody for interesami. that, that Ale they ja myślę, are looking at their own że w gruncie interests rzeczy and to they jest are led tak, by their own że interests. But I believe that, bezpieczeństwo as a matter of światowe, fact, the że global silny Sojusz security, Północnoatlantycki, strong że NATO, stabilna i dobrze stable funkcjonująca and Europa well-functioning to jest Europe, wielki interes all of Stanów that Zjednoczonych. lies in the I big interest mówiąc of the szczerze, United States. And Może speaking jestem honestly, optymistą, ale perhaps I'm powiem optimistic, tak, but let me nie put chce it mi in the się following way. wierzyć w to, I biorąc pod uwagę really do również not want to wielkie i bardzo believe, często also trudne taking into doświadczenia account historyczne, choćby difficult historical doświadczenie II wojny experiences, światowej, like the tego wszystkiego, co experiences się from the wtedy Second World stało, War and everything that żeby happened in that time. Stany Zjednoczone I w really swojej do not want polityce to believe that pominęły the United States in their tą policy could część omit świata. I to this zarówno z part of the punktu widzenia world, politycznego, both from the political militarnego, point of view, from the jak również military przede point of wszystkim view, as well gospodarczego. as from the Pamiętajmy economic jednak, że point of view Europa in the jest first place. Let's gigantycznym remember that rynkiem. Europe is a Nas gigantic samych market. Polaków jest 38 There are milionów. 38 million of Poles. To jest Just kwestia one także country. And dobrej so this is realizacji also więzi the gospodarczych, a issue więzi of gospodarcze, żeby good dobrze economic funkcjonowały, bonds, and to potrzebują make sure przede that wszystkim economic bonds spokoju. function To well, jest they need peace rzecz and absolutnie calm. podstawowa. First of all, Możesz this is robić a spokojnie fundamental biznes wtedy, thing. kiedy You jest can do spokój. business in Jeżeli a jest calm way niebezpieczeństwo, only if there jeżeli is jest peace. wojna, If there is a jeżeli dla danger, if there twoich is a inwestycji war, jest if zagrożenie, there is a no threat to your to ich investment, nie prowadzisz, then a you are wtedy not doing nie your zarabiasz. business, and then you did not make any money. So without I talking. brought it up because of the criticism of NATO. that Right, the right, by Donald Trump. And so without speaking specifically about any single candidate, are you concerned by the stance of some leading candidates that seem to be striking a more, we can take it from many different angles, but seem to be taking a more isolationist tone? And it's not just one candidate, but others who seem to be tapping into an America First approach that says, let Europe worry about Europe, let Putin worry about the Middle East, let the world worry about the world. Ale ja absolutnie nie jestem However, zdziwiony I'm tym, not że surprised kandydaci tak whatsoever mówią. that candidates are A making co mają such powiedzieć statements. Amerykanom? What Że should Ameryka they nie jest tell najważniejsza? Americans that America is No not proszę mi the pokazać most takiego important kandydata country w in the world? wyborach, który Let me powie, że show a Ameryka nie jest candidate najważniejsza. running for the president who is going to say that America is not the most important country. Oczywiście, że Of Ameryka jest dla course, każdego z America kandydatów is najważniejsza, the przynajmniej most mam taką important nadzieję. country to every American, and Dla at least this is prezydenta, my tak hope, samo jak because dla mnie, jako for the prezydenta president, just like for Rzeczypospolitej myself, Polskiej, as the president of the Republic of Poland, polskie Poland interesy są and Polish oczywiście interests are najważniejsze. of primary Tak, i importance, of course, bezpieczeństwo moich and the rodaków w security of Polsce my jest dla mnie compatriots in sprawą Poland absolutnie is a fundamentalną i fundamental podstawową. thing to me. Jeżeli ktoś mnie o It's a to wprost basic zapyta, to ja thing. powiem If somebody tak. asks me a direct Oczywiście, question, że I'm w going to say pierwszej yes, of kolejności course. musimy In the zadbać o first place, bezpieczeństwo we have to take naszych care of the obywateli. security of our I to robi citizens. każdy And this is rozsądny, what every uczciwy polityk, sensible który and ma honest politician is patriotyczne i doing, odpowiedzialne who podejście do is swojego zadania. patriotic and who Więc ja się wcale nie dziwię, że is kandydaci tak serious mówią. about Ale z his drugiej tasks. So strony I'm not również surprised biorę that pod candidates uwagę are to, saying że that. proszę But on the pamiętać, other że mamy hand, kampanię please let us w Stanach remember that Zjednoczonych. we are in the Kampanię, midst która of the wchodzi w campaign in the swój United States. najbardziej gorący This is the okres. campaign which is entering its Ostatnie most hot kilka phase. miesięcy przed The last wyborami, months przed preceding the wyborami elections, prezydenckimi. I preceding oczywiście, presidential elections, tak jak na całym this is świecie, the hottest kampania period, and rządzi się just like swoimi all over the prawami. world, W there are kampanii certain zdarzają principles się and rules of the również campaign. radykalne In campaign, there are also wypowiedzi. radical No ale statements to be potem, heard, kiedy już but after jeden z that, kandydatów when one wygra of the te candidates wybory, wins the zasiada w election, gabinecie owalnym i he musi goes to the prowadzić Oval Office rozsądną and he has politykę, to taką, która wszechstronnie develop and dba o conduct interesy a Stanów reasonable policy Zjednoczonych. which takes care A of powtarzam the jeszcze interests raz, of the United interesy States in a Stanów comprehensible Zjednoczonych, way. And let me say jestem przekonany, once again, to the nie interests tylko of the to, United co dzieje States, się and w I'm samych convinced about Stanach that, is not only what is Zjednoczonych. happening Sytuacja in the United gospodarcza, States, of materialna, course, the stopa życiowa i tak economic dalej, situation, the ale to financial także situation, the living kwestia standards,
border. It's all that is important, but i also what is important is the ekonomicznego, ale przede environment, wszystkim both the otoczenia economic bezpieczeństwa, environment, także dla but also interesów the Stanów security Zjednoczonych environment, poza which is also granicami. in the interest of the United States across its borders. Well, I know I speak for Mika and a lot of Americans in hoping this is, in fact,
the hottest part of the presidential just a campaign. phase. We can't stand much more heat than we're enduring right now. Let me ask you about the internal politics of your country. Since you said rightly you didn't want to concern yourself with the internal politics of this country. Obviously, in the United States, judicial independence is really the keystone of our constitutional republic. There have been some concerns about judicial independence in Poland, and whether you believe and the government believes that judicial independence is even part of Poland's constitutional framework. Could you discuss the ongoing controversy and explain what role judicial independence has in Poland? Odgrywa rolę podstawową w Well, ustroju, it który plays jest the oparty, basic tak jak u role nas, na in artykule the 10 Konstytucji, gdzie jest mowa o system, which is równowadze based władz. on Article 10 of our Constitution, which Gdzie talks jest about the mowa o balance of władzy power. This ustawodawczej, article speaks about the wykonawczej i sądowniczej. executive power, the I że judicial system power, opiera się na równowadze and władz. the third Podkreślam branch of jeszcze the raz, power. It says równowadze. that there is a To balance jest of power pierwszy in element. Poland. So this is Drugi element element number niezwykle one. istotny, And który do another tego trzeba element which is dodać, of to key jest artykuł importance 7 is Article 7 of the który Polish mówi, Constitution, which że wszystkie stipulates that organy all the państwa, state w tym organy władzy institutions, sądowniczej, including the judicial działają na institutions, podstawie i w are granicach acting prawa. on the basis and I within teraz the tak, limits of the law. jeżeli And chodzi o now, kwestię wyjaśnienia, speaking about the explanation, to nie jest this is problem not natury the problem of prawnej w Polsce. legal nature in Chociaż Poland, which we are również, facing, bo although it also involves certain legal Wynika on aspects, i because it powstał on w wyniku was całego created szeregu, as a result of a niestety, whole series of można powiedzieć, niedopełnień w unfortunately, naszym systemie prawnym. Także i gaps in our konstytucji. legal Niedopełnień, system, czyli also krótko in mówiąc our luk, constitution. So elementów, które nie there are dają some gaps, there are odpowiedzi na some pewne elements pytania which i are w not związku z giving tym także answers to some pozwalają questions, na and because of pewne that, they działania, also które allow to take nastąpiły, certain bo nie ma actions which regulacji were prawnej, taken nie ma because choćby there is no regulacji legal prawnej regulation. blokującej. For example, there is no legal regulation blocking certain To things. jest jedna kwestia. So this Druga is issue number kwestia, one, and now issue number problem nie two. dotyczy systemu The problem is not sądownictwa w about the Polsce, tylko judicial problem system in dotyczy Poland, but Trybunału the problem is about the Konstytucyjnego. I to constitutional powiedzmy court. jasno. And let us say Jeżeli this chodzi o out system clear. władzy As regards sądowniczej the jako judicial takiej, to system ona in działa i w Poland tym as zakresie such, nic it is się nie functioning zmienia, nie and ma nothing has changed here. absolutnie There is żadnych prób, o absolutely czym chcę there zapewnić, are absolutely no attempts, and let me assure you, jakiegokolwiek there are no oddziaływania attempts at na exerting system an impact on the sądownictwa w judicial Polsce, system które in mogłoby w Poland, jakimkolwiek which stopniu could to any naruszać jego degree niezależność czy infringe its niezawisłość sędziów. independence or the independence Pojawił of się the natomiast problem, justices. However, przepraszam, się a do problem tego has odniosę, ale arisen, for troszkę podobny do tego, referring co to this, ostatnio but this problem dzieje is się slightly tutaj u similar państwa, to what has been w Stanach happening in your Zjednoczonych, country recently in the United dotyczący States. powołania There is a problem about the nowych nomination sędziów do of Trybunału new justices to the Constitutional Ten Court. problem pojawił się, This problem to jest bardzo This is skomplikowane a i to very wymaga bardzo complex długiego wywodu, thing, and I would żeby need tą to speak całą at length to sytuację you now wyjaśnić. to Ale clarify the whole situation. Ja- However, końcem maja at the end of zeszłego May roku last year, dosyć niespodziewanie dla wtedy rządzącego obozu and this was quite a surprise wygrałem for the wybory then government, prezydenckie z I ich won kandydatem. presidential Pan election prezydent with their Bronisław candidate. Komorowski President był Bronisław kandydatem Komorowski was ówczesnego the obozu candidate of rządzącego, był the kandydatem former Platformy Obywatelskiej government. He was the na drugą candidate of the kadencję, Civic ale Platform running for ja the te second wybory term, wygrałem. but I won the election. Wtedy w Sejmie od Back ponad then, 2 lat in the w Polish polskim Parliament, parlamencie in the Sejm, leżał projekt for nowej more than ustawy 2 o Trybunale years, there Konstytucyjnym, had been an act którego on Platforma the nie Constitutional procedowała. Court, which was not Ówczesna preceded większość by the Civic parlamentarna nie Platform. The procedowała then w ogóle parliamentary tego projektu, on majority po prostu leżał. did not precede W momencie, that kiedy bill. ja wygrałem, prace It was gwałtownie just there. przyspieszyły. And Dlaczego? then, when I won, Dlatego, że ten projekt był the przygotowany works w Trybunale accelerated. Konstytucyjnym Why? i bardzo Because that istotnie draft was wzmacniał prepared in the Constitutional Court, and it strengthened siłę considerably Trybunału the Konstytucyjnego. power of the Constitutional Court. Dlatego oni tego nie And procedowali, for that ponieważ reason, mieli tego it was not świadomość, preceded że by the former government, because they were powoduje to aware that ogromny wzrost if władzy they po stronie adopted Trybunału the bill, Konstytucyjnego. then the power of the Ta Constitutional ustawa Court would rzeczywiście grow została considerably. przyjęta w czerwcu, That bill was przy czym adopted do in tej June. ustawy jeszcze However, wprowadzono zmianę, that która bill pozwoliła included an na wybór amendment 5 thanks to which sędziów 5 przez justices could be odchodzący parlament. elected by the W outgoing ostatniej parliament chwili at the very ja last specjalnie moment. w dniu, w So, którym odbierałem on the day zaświadczenie on which I o was wyborze na urząd prezydenta od Państwowej taking Komisji the Wyborczej, nomination, wygłosiłem takie oświadczenie, confirmation of my wystąpienie election as w president, Pałacu w Wilanowie I had a speech in the powiedziałem, że Palace bardzo of proszę Wilanów
myself in Warsaw, żeby and in przez that ten speech I okres said, przejściowy, I'm asking you kiedy very strongly ja to make za sure 2 that in this interim miesiące period, obejmę I urząd will prezydenta become w Polsce. officially president in 2 Kiedy months' time, jesienią, w październiku będą wybory when parlamentarne, parliamentary żeby elections are nie held dokonywać in October, istotnych I'm asking you zmian not o to charakterze introduce any ustrojowym. important systemic changes To była during this bardzo interim istotna period. zmiana o That was charakterze a very ustrojowym. To, co important mimo tego change mojego of apelu, systemic character. dosłownie w And kilka although I tygodni made that później appeal, I called, zrobił this obóz was rządzący, done który ewidentnie by widział, że the traci władzę. government, Postanowił which could see that it was losing objąć its w zasadzie power. cały It Trybunał decided Konstytucyjny to swoje take over posiadanie, the dlatego że entire constitutional w tamtym court. momencie sytuacja Because była at that taka. moment the W Polsce situation was as follows. generalnie In jest Poland, 15 sędziów generally we Trybunału have got Konstytucyjnego. 15 justices sitting on the Z tych constitutional 15 court. Out of sędziów those 5 15 justices, kończyło 5 were swoje urzędowanie po finishing 9 their latach term after 9 pomiędzy years. właśnie końcem kadencji parlamentu Between a the end of the term of the pierwszymi parliament obradami and the następnego, a first początkiem sitting pracy of the następnego new parlamentu, czyli w tym parliament. okresie So przejściowym in the oni interim period, kończyli swoje kadencje their 5. terms of office were supposed to 9 expire. sędziów 5 było of them. wybranych 9 wcześniej justices przez obóz were rządzący, czyli przez elected Platformę previously by the civic Obywatelską, platform, by a the former jeden government, sędzia był and one wybrany przed justice 2008 was roku. nominated before Nie przez 2008, not by Czyli the former oni, government, zresztą to się not stało by niestety them. w obecności And prezesa this Trybunału happened, Konstytucyjnego, unfortunately, in który the był wtedy presence w of the Sejmie. president of the Poseł Constitutional Court, Platformy who was in the Polish wniósł parliament then. poprawkę The do tej deputy of the ustawy, civic która platform pozwoliła im na submitted an wybór amendment to awansem the bill 5 which sędziów. allowed them, the government, to choose Oczywiście były the wtedy parliament protesty, opozycja to protestowała, elect 5 ale żaden justices in niestety advance. Of course, z the opposition wybitnych protested that profesorów nie none zabrał of w tej the sprawie głosu. distinguished professors To of była law sytuacja spoke. bulwersująca, dlatego że And this was a shocking był situation, taki moment outrageous w naszej situation, niedawnej because there was historii, such w a moment in our recent 1997 history in roku, że wprowadzano 1997 nową when a konstytucję. new constitution was I introduced. ta nowa And konstytucja that new przewidywała, że w constitution Trybunale Konstytucyjnym będą provided that dodatkowe miejsca there will be sędziowskie. I additional wtedy prezes places for Trybunału justices in the Konstytucyjnego, Constitutional pan Court. profesor And then Zoll, Professor i Zoll, the politycy then president of the opozycji Constitutional Court, and the apelowali politicians of the do opposition rządzących wówczas appealed socjalistów, to the socialists who were in power in partii Poland back then, the postkomunistycznej, post-communist aby party, nie dokonywała tego wyboru not sędziów, to żeby nie nominate naruszyć judges pluralizmu in Trybunału order not to disturb the Konstytucyjnego. pluralism of the Że po prostu Constitutional szara Court. polityczna w Trybunale So Konstytucyjnym the- bardzo przechyliłaby się w wyniku That tego would wyboru na give jedną stronę. To a chodziło o lot of 4 sędziów. power to one particular tego nie political zrobili. side in the Constitutional Court. Zaraz potem były And they wybory, did not do oni te that. wybory They przegrali restrained from i doing that. koalicja Then election sił came, they lost the solidarnościowych, elections, and the która coalition wtedy of the zaczęła rządzić w Polsce, tych Solidarity sędziów parties, wybrała. which came into power, Tym razem nominated the żaden new justices. z Now, this autorytetów time, prawniczych w tej none sprawie nie of the zabrał głosu, chociaż authorities sytuacja in była law jeszcze bardziej drastyczna. commented the I situation, although it was rzeczywiście even more poprzedni drastic than Sejm before. tych And pięciu, indeed, the former tych 5 parliament sędziów wybrał. nominated or elected decyzja, those 5 justices. That sprzeczna z zasadą decision, pluralizmu in Trybunału contradiction to the Konstytucyjnego. W Trybunale pluralism of the Constitutional Konstytucyjnym dlatego Court, są 9-letnie because we have got 9 kadencje terms of i office for dlatego te justices in kadencje the się Constitutional Court, przeplatają, and those żeby właśnie zachować pluralizm terms in Trybunału. office Władza się overlap zmienia, in raz order jest to make prawica, sure raz that jest the lewica, Constitutional Court is prawda? pluralistic. Przy So władzy. the power I w changes, związku we z have tym got co different jakiś czas parties at sędziowie the są helm, wybierani the i right wing or jest the left pewne wing parties, spektrum and poglądów every now and then reprezentowane justices w are Trybunale. nominated, To which zostałoby ensures w the niezwykle whole istotny sposób range zaburzone, ponieważ of 14 views to be sędziów byłoby represented on the wybranych court, przez jedną and opcję that would have been polityczną. disturbed because To oni nie 14 ukrywali, że justices robią would to have been po elected to, by just one żeby political zablokować force, zmiany w and they were Polsce, openly saying that they were które doing chce that in order to przeprowadzić block the changes in Poland, obecny rząd, which tak? the A wtedy government partia wants to conduct. ubiegająca się o władzę. The I then od party tego which was rozpoczął się running cały konflikt. for the government. Czyli And this was the starting point of the zaczął się entire po prostu conflict. od So the tego, conflict że started próbowano dokonać skoku na because Trybunał, co zostało the zanegowane then government tried to take przez ownership ówczesną of the opozycję, a Constitutional później Court. And przez obóz rządzący. I muszę that powiedzieć, was że ja jako challenged by the then prezydent opposition także się and by the sprzeciwiłem tej current pracy. government. And Także me się as sprzeciwiłem the takiego president działaniu, was also takiemu działaniu, opposed bo po to prostu such robienie actions. czegoś I takiego was przed opposed because wyborami doing uważam something za like that naruszenie before zasad elections, I believe demokratycznych, infringes the złamanie principles of zasady democracy. It pluralizmu w violates the Trybunale, principle of a pluralism przede wszystkim in the court, naruszenie równowagi and it w also prawie. disturbs the balance Także in the country, ustrojowej. the systemic balance as well. All right, we are told that you have to be leaving in 10 minutes, but also to take questions One or from two the questions audience. from Take the- a few questions from the Oh, audience. right up there. Yes, sir.
Hold on one second. Let's get a microphone. The first question is, what is the strategy of the Polish government to defend against the wave? The first salvo was fired by CNN Zakaria, a friend of Ann Applebaum. And then there are a lot of action taken outside Poland by the opposition. Do you have, the Polish government, a strategy to defend good name of the current government and how you want to proceed?
and what we can do. I am a Polish American, so I could on my own. Second question is for me very important. A few months ago, I signed a petition to you, among other thousands of people, regarding restoration of Prokurator Witkowski. I hope you know the case, and you decided somehow not to respond to Polish intellectuals asking you. All right, sir, we have 10 minutes. You've provided 2 questions. I'm going to tell the president to select the one question you want to answer and make it quick, because we need to go to another question and you have another appointment. Go ahead. To może odpowiem Okay, let me na to pierwsze, then bo ono ma respond to charakter the bardziej first question globalny, because it nie is jest kwestią more of a global szczegółową. character and it is not so specific. Proszę Państwa, So, odpowiedź jest bardzo ladies and prosta. gentlemen, the answer is Proszę very nie oczekiwać simple. ode mnie, po pierwsze, Do not tego, że ja expect będę w from me, jakikolwiek first of all, sposób that I'm ingerował, going czy to w interfere jakikolwiek sposób or negował, that czy I'm postponował going to, to co challenge piszą things which are dziennikarze, written to, co jest by publikowane w journalists, mediach. by what Ja oczywiście is mogę się z tym nie published by the zgadzać. media. Of course, Ja I oczywiście mogę mieć odmienne can have a zdanie. different Ja, opinion on that. Oczywiście Of course, boleję I nad sytuacją, jeżeli regret fakty, that situation które są if w Polsce, są facts przedstawiane w in sposób Poland are nieprawdziwy, a to się presented niestety in a zdarza. distorted way. And this is what happens, Bardzo często unfortunately. rzeczywiście mamy Very do often czynienia z indeed publikacją we poza are granicami seeing takiego publications absolutnie jednostronnego, outside of wypaczonego Poland of a obrazu. very I to jest to, nad czym ja biased boleję. Natomiast, picture of proszę our Państwa, country. no And jaka this is what I polityka regret. będzie But realizowana? what kind of policy is going to be Siedzę tutaj implemented, dzisiaj ladies and przed gentlemen? Well, Państwem today I'm sitting here in i front of you rozmawiam z and Państwem na I'm tematy discussing także with you dotyczące polskich things spraw wewnętrznych. which concern also Po Polish to, domestic żebyście policy, Państwo among mieli z others, pierwszej to make ręki sure that you od hear polityka, który from the horse's jest mouth, dzisiaj prezydentem from the politician who is the Rzeczypospolitej, president of the w związku Republic of z tym Poland jest today, and zaangażowany because of that he w is kwestie przyszłości involved kraju na in najwyższym szczeblu, the future of our relacje z country. pierwszej ręki. I want to make sure I that chcę you Państwa hear tutaj information from the horse's uspokoić. mouth. Mianowicie my And let podejmujemy me reassure w you, kraju in our wszelkie country, działania we do are tego, aby embarking ten on all polityczny actions kryzys to make sure rozwiązać. that this Jest political opinia crisis Komisji is solved. Weneckiej, There is an opinion of the Venice Commission submitted, która jest przedmiotem which is analizy, being która analyzed będzie right now by us, which implementowana will do be polskiego implemented systemu to the prawnego. Polish Uważam, że należy rozważyć legal również system. I zmianę believe that we should rozdziału also 8 consider Konstytucji, tej z the amendment 97 roku, to która w the tej Chapter chwili 8 of the obowiązuje, Constitution, po to the chociażby, 1997 żeby Constitution, which trochę is binding right now, odpolitycznić to Trybunał Konstytucyjny w tym depoliticize the znaczeniu, Constitutional żeby Court wybór in such a sędziów do sense as to make Trybunału sure that był the bardziej nomination of niezależny justices od to the decyzji court is more polityków. I żeby independent sam from the Trybunał decisions made by nie the był też politicians, takim and to make sure that the swoistym Constitutional Court politycznym itself języczkiem is uwagi, not tylko żeby this być może political był tipping point, sądem but konstytucyjnym to make sure bardziej that this is a skierowanym Constitutional na Court which is bezpieczeństwo more prawne obywateli. directed Czyli po at prostu prawa obywatelskie assuring konstytucyjne, civic na ich rights, which obronę. are enshrined by the Constitution. Ale to jest dyskusja, która w But Polsce this is a będzie miała discussion which is ongoing in Poland and which will be going on. And let me say, if you can figure out how to make the selection of justices less political, please let us know. We would love to learn from your knowledge. I'm sorry, who? Lady right there. Yes, ma'am. Hold on 1 second. They'll get a microphone over to you. Irena Lasota from IDE. Mr. President, you mentioned Kaliningrad, which is the only open border between Russia and a NATO country. I mean, besides Norway, which has a few kilometers in the Arctic Circle. Are there any plans to stop the non-visa traffic between Poland and Russia, especially in view of sanctions which had been imposed and in view of threats of terrorism? Thank you. No dotknęła Pani bardzo You have poważnego touched upon problemu, a very dlatego serious że problem because sankcje oczywiście mają sanctions, wymiar of course, polityczny. My have powinniśmy got a political rozwijać dimension. naszą We politykę should be bezpieczeństwa i dlatego ja developing też our jestem security policy, zwolennikiem and for that polityki reason sankcji. I also Sankcje support są the tak policy of naprawdę sanctions, pokojowym because środkiem sanctions are oddziaływania a i peaceful przywracania measure of ładu w exerting przestrzeni impact and międzynarodowej, restoring przywracania order in the przestrzegania international prawa space. międzynarodowego. Ale drugi element Restoring international niezwykle law, ważny to but the są second zwykłe element, which is relacje very important, międzyludzkie. are normal human relations. Ten ruch bezwizowy, który This tam ma visa-free miejsce, traffic, which is z happening niego there, korzystają zwykli it is being obywatele used przede by wszystkim. ordinary citizens in the first place.
And proszę mi wierzyć, ja please believe wielokrotnie me, rozmawiałem z I tymi, have którzy są talked on many beneficjentami tego occasions ruchu with those bezwizowego, who zwykłymi benefit from ludźmi, this visa-free którzy mówią, że traffic. jest to I dla talked nich to ogromnie ordinary people ważne, who told me that this is żeby extremely właśnie important ta to them możliwość przemieszczania się, to have this podróżowania possibility była. of traveling, of I kiedy moving ja across mówię, the border. And że whenever I'm saying that, my absolutnie nie we chcemy absolutely do not jako want, sąsiad dokonywać as a izolacji neighbor, Rosji. to isolate Tak jak Russia, mówiłem w moim as I wystąpieniu. said in my introductory To remarks mówię in właśnie my choćby o speech. takich I'm elementach. referring Tak, to ja such chciałbym, żeby elements. wymiana I would kulturalna, like to have wymiana cultural ta zwykła exchange, społeczna, wymiana social exchange, młodzieży, the wymiana exchange of the naukowa youth, pomiędzy Polską scientific a Rosją exchange była between Poland and realizowana. Russia. Tam I'd like to oczywiście, see gdzie to this jest, exchange gdzie being to jest realized możliwe. whenever Bo it is to possible, są of takie course, because elementy these are jednak such cały czas elements starania which się o to, żeby utrzymywać w miarę normalne relacje. ensure Natomiast quite normal element relations. sankcji However, politycznej, the element of the political sanctions, oddziałującej przede wszystkim na which has an impact, rosyjskie władze firstly and most importantly, i on the Russian oddziałujący authorities, na, chociażby na and rosyjskie which kwestie have an impact przemysłu on militarnego, the Russian military no industry. to jest drugi element, This is the second ale element. mówię, trzeba However, szukać as I said, takiego we have elementu to be balansu, looking który, for this balancing powtarzam element, jeszcze raz, which, let me nie chodzi o reiterate to, żeby again, się zamykać the przed point is rosyjskim not to społeczeństwem. close Nie chodzi off o to też, from żeby the się Russian society. izolować, żeby The point is not to izolować Rosję. isolate To jest ourselves or to ten isolate element, Russia. powiedziałbym, This is normalności the w element relacjach of pomiędzy krajami, normality który in ja osobiście relations between uważam the za countries, which nieszkodliwy i który personally I powinien być believe utrzymany. is not harmful and which I believe should be in place. All right, Mr. President, we are... To oczywiście, przepraszam jeszcze jedno Sorry, zdanie, just to one more oczywiście nie remark, zaprzecza which of bardzo course, pilnemu strzeżeniu granicy. is not to say that we have to secure the border very urgently. All right, Mr. President, we thank you so much for taking our questions. And also, I'm just speaking for Mika and myself, we thank you and your country for being such a steadfast friend of the United States of America. Thank you. Ja bardzo dziękuję. Thank you very much. So much. Ladies and gentlemen, please remain in your seats while the President departs. Please remain in your seats while the President departs. Thank you.